अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रिजवान अशरफ। पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त सूरत हाल है सियासी मुआशी ऑलरेडी अदम इस्तेहकाम यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है वो भी बड़ी तेज़ी के साथ बिगड़ रही है। हालात बलूचिस्तान के भी बड़े ख़राब हो रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा के भी हालात बड़े ख़राब हो रहे हैं। और ये अब हुकूमत के पास कोई हफ्ता 10 दिन की बात है। हफ्ता 10 दिन के अंदर अंदर अब इन्होंने हिकमत अमली अपनानी है कि पाकिस्तान को किस तरह से सिक्योरिटी के लिहाज से बेहतर करना है, क्योंकि हफ्ते 10 दिन बाद जो है ईद के बाद फिर मामला जब नॉर्मल होना शुरू होने हैं तो ये जो सूरत हाल है इसको मज़ीद कंटिन्यू नहीं रखा जा सकता। इसके अंदर कोई ना कोई तब्दीली करनी पड़ेगी, बेहतरी करनी पड़ेगी, वरना ये चीज़ें उल्टी पड़ जानी, पाकिस्तान के गले पड़ जानी हैं। और इसका जितना जल्दी एहसास हो जाए इस गवर्नमेंट को भी, इस्टेब्लिशमेंट को, उतना ज़्यादा अच्छा है। तो ये एहसास होना बड़ा ज़रूरी है। अगर उनको एहसास नहीं होता, देर हो जाती है, देर से देर हो जाती है, तो फिर बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसके हवाले से ये बड़ा अहम तरीन ब्लॉग मैं आपके साथ कुछ इन्फॉर्मेशन, तारीख़ी हक़ाइक़ और जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है उसके मुतालिक आपको आगाह करूँगा। दूसरा ये कि आलमी इदारे IMF की जानिब से पाकिस्तान को आगाह कर दिया गया है और इनको बता दिया गया है कि आपकी बात नहीं मानी जाएगी। और ये जो हुकूमत बड़ी समझती है अपने आप को, हुकूमत देखे, हुकूमत तो ये बराए नाम है, असल में तो इस हुकूमत को कोई और कंट्रोल करता है। मैं ख्वाब हूँ किसी और का, मुझे सोचता कोई और है। ये असल में हुकूमत तो कोई और कर रहा है, या तो इस्टेब्लिशमेंट करती है या फिर आलमी इदारे आजकल कर रहे हैं। तो हुकूमत तो है ही नहीं। हुकूमत के अंदर तो ये लोग जो आपको इधर उधर दाएं बाएं चलते फिरते नज़र आते हैं, आनियाँ जानियाँ आप उनकी देखते हैं और बिला वजह किस्म के TV टॉक से उसके अंदर तबसरे करते हैं, इनकी कोई हैसियत नहीं है, टगे की औकात नहीं है। IMF ने बिजली की कीमतों के अंदर इन लोगों ने कहा था कि हम कमी करना चाहते हैं, IMF ने उसके ऊपर भी इनकार कर दिया। इन्होंने कहा कि हम प्रॉपर्टी के लेन देन के ऊपर टैक्स को ख़त्म करना चाहते हैं, उसके ऊपर भी IMF ने इनकार कर दिया। तो IMF मुसलसल इनकार कर रहा है और IMF इनकी बात नहीं मान रहा। यहाँ से आप अंदाज़ा कर सकते हैं। तो इसके हवाले से भी बड़ी अहम तरीन मालूमात मेरे पास मौजूद है, वो आपके साथ में शेयर करता हूँ। इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर इमरान खान की रिहाई को लेकर अब हो क्या रहा है, तो ये आपके साथ में शेयर करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त हालात बन चुके हैं और जिस तेज़ी के साथ हालात बिगड़े हैं, अगर अब इन्होंने मामलात को बेहतर ना किया, इन्होंने अगर होश के नाखून ना दिए, अगर इन्होंने पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल को बेहतर करने के हवाले से अमली इक़दामात ना किए, तो ये सूरत हाल इनके अपने गले पड़ जानी है। ऑलरेडी इस वक्त सूरत हाल इनके गले पड़ी हुई है। जो ये समझते थे कि हम अफ़गानिस्तान के ज़रिए से एक बार फिर से अमेरिका को इंगेज कर लेंगे, वहाँ पर अमेरिका को इंगेज करेंगे तो पाकिस्तान के ऊपर डॉलर्स की बारिश होना शुरू हो जाएगी। अमेरिका बजाय वहाँ पर लड़ाई लड़ने के, वो सुलह करने के लिए पहुँच गया, उसने जाके वहाँ पर अफ़गानिस्तान के अंदर मुज़ाकरात शुरू कर दिए, बातचीत शुरू कर दी। उसने अपना नुमाइंदा जो है ज़ल्म खलीलज़ाद वो भेज दिया, उसने जाके वहाँ पर बातचीत शुरू कर दी। फिर पाकिस्तान को ख्याल आया, पाकिस्तान ने भी अपना नुमाइंदा जो है वहाँ पर भेज दिया और उसके साथ जो है पाकिस्तान ने अब अफ़गानिस्तान के साथ इंगेज कर लिया और उनके साथ जो है एक कम्युनिकेशन शुरू कर दी। पाकिस्तान के अंदर जो इकोनॉमिक सिचुएशन है, ये सिक्योरिटी वाइज इकोनॉमिक सिचुएशन की अगर बात की जाए तो इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है और मुल्क के अंदर महंगाई, बेरोज़गारी, मुल्क के अंदर तबाही और बर्बादी, आम आदमी की ज़िंदगी हराम कर दी है इन लोगों ने। और इन्होंने क्या किया है कि मुल्क के अंदर हर चीज़ को बेच के खा गए हैं, हर चीज़ इन लोगों ने, कोई चीज़ नहीं छोड़ी है पाकिस्तान में। मोटरवेज खा के, एयरपोर्ट्स खा के और PIA खा के, स्टील मिल खा के, तमाम के तमाम इदारे जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, थाना कचहरी सब कुछ, बापडा, ये वो तमाम इदारे ये खा गए हैं। और बस अब एक ढांचा मौजूद है, या उनको ऑक्सीजन दी जाती है तब वो चलते हैं, ऑक्सीजन जब मिलती है तो नीचे जो अमला स्टाफ होता है वो सब खा पी जाते हैं। लूटमार बड़ी अंदर चल रही है, हर बंदा दिहाड़ी लगाने में मसरूफ़ है। और इन्होंने जो मुल्क है वो दूसरे आलमी ताकतों को गिरवी रखवा दिया है और गिरवी पड़ा हुआ है इस वक्त पाकिस्तान दूसरी आलमी ताकतों के पास। और उससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि अब ये बिजली की कीमत का तयन भी खुद नहीं कर सकते। अभी देखेंगे इन्होंने सोलर के ऊपर एकदम यू टर्न लिया, एकदम इनकी जानिब से पॉलिसी शिफ्ट की गई। यू टर्न के तो खुद मास्टर हैं, ये इमरान खान को इस बारे में बात करते हैं। इमरान खान को ये इस तरह की तंज और तानो तशनी से काम लेते हैं। इमरान खान के ऊपर जो है ये तनकीद करते हैं कि इमरान खान यू टर्न बड़े लेता है, इमरान खान यू टर्न का मास्टर है, माहिर है। जबकि हालत ये है कि खुद ये यू टर्न के मास्टर और माहिर हैं। अभी साल पहले, 6 महीने पहले ये सोलर के फ़ज़ाइल सुनाया करते थे
سولر کے فائدے سنایا کرتے تھے، اور دنیا کے اندر سولر کس طریقے سے کام کرتا ہے یہ اس کے بارے میں کہانیاں سنایا کرتے تھے، اور انقلاب کی باتیں کرتے تھے، گرین انقلاب کی باتیں کرتے تھے، سولر انقلاب کی باتیں کرتے تھے، اور پتہ نہیں کیا کیا ان کی جانب سے باتیں کی جاتی تھی۔ اس چکر میں آ کے لوگوں نے کیا کیا، انہوں نے بھی سبز باغ جو ہے، اصل میں تو پیچھے ان کی اپنی دیہڑی تھی، انہوں نے سولر کے پیچھے اٹھائے ہوئے تھے، ہیوی قسم کی انویسٹمنٹ کی ہوئی تھی، انہوں نے سولر اٹھایا ہوا تھا بلک کے اندر بہت زیادہ بڑی تعداد میں، اور اس کو بیچنے کی خاطر، اس کو نکالنے کی خاطر انہوں نے 6 مہینے کیمپین کی۔ سولر نکل گیا، ان کے اپنے لوگوں نے، اپنے دوستوں نے، رشتہ داروں نے، خاندان کے لوگوں نے سولر بلک کے اندر اٹھایا ہوا تھا، وہ بیچ دیا۔ اس کے بعد پاکستانیوں کی پالیسی کے متعلق چینج، پاکستانیوں نے دھڑ دھڑ لگانا بھی شروع کر دیے، اور انہوں نے مال پیچھے سے جو اٹھایا تھا ان کے رشتہ داروں نے، انہوں نے ہول سیلر کو بیچ دیا، تو ادھر ہی دیہڑی لگ گئی۔ اب ہول سیلر پھنس گیا، پاکستانی پھنس گیا، دیہڑیاں ان کی لگ چکی ہیں۔ اب انہوں نے 6 مہینے بعد پالیسی چینج کر دی، اس کے ریٹ بڑھا دیے، پاکستانی اور زیادہ پھنس گئے۔ اب گرمی آگے آ رہی ہے تو ریٹ، اس کی جو بجلی کی قیمتیں وہ دیکھیں کہاں پر آسمان پر جانی ہے۔ انہوں نے بجلی کم کرنے کے لیے آئی ایم ایف سے رجوع کیا، آئی ایم ایف کو اپروچ کیا، آئی ایم ایف سے کہا، آئی ایم ایف نے صاف انکار کر دیا۔ آئی ایم ایف نے کہا کہ بجلی کی 1 روپیہ قیمت نہیں کم ہوگی، بلکہ اگلے آنے والے دنوں کے اندر بجلی کی قیمتوں میں آپ نے مزید اضافہ کرنا ہے، مزید اضافہ۔ ایک اور طوفان آنے والا، ایک اور ان کے اوپر جو ہے وہ پاکستانیوں کے اوپر قیامت آنے والی ہے۔ ایک تو قیامت خیز گرمی ہوتی ہے، دوسرا ان کی جو بجلی کی قیمتوں میں قیامت خیز اضافہ ہوتا ہے، اس کی وجہ سے بھی عوام کا چومر نکلنے والا ہے۔ آئی ایم ایف نے اس کے اوپر بھی انکار کر دیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ آپ یہ جو پراپرٹی کے لین دین ہوتے ہیں اس میں بھی ہمیں ریلیف دیں، اس کے اوپر بھی انہوں نے، آئی ایم ایف نے ریلیف دینے سے انکار کر دیا۔ آئی ایم ایف ان کو بار بار کہہ رہا ہے کہ آپ پاکستان کے اندر اسٹیبلٹی لائیں، پاکستان کے اندر آپ اکنامک اسٹیبلٹی، پولیٹیکل اسٹیبلٹی لے کر آئیں، انتقامی کارروائیوں کو ختم کریں، ملک میں صحیح معنی میں جمہوریت کو بحال کریں، لیکن یہ اس طرف نہیں آتے۔ تو اب ٹھیک ہے، 2 مہینے کی ڈیڈ لائن ان کے پاس موجود ہے، 2 مہینے کی ڈیڈ لائن کے بعد اگر یہ اس کرائٹیریا کو پورا نہیں کرتے ہیں، ان کی ڈیمانڈس کو پورا نہیں کرتے ہیں، جمہوریت کی بحالی، انسانی حقوق کی بحالی اور آئین اور قانون کی حکمرانی کو پورا نہیں کرتے ہیں، تو پھر ان کو نہ کوئی قرضہ ملنا ہے، نہ کوئی ان کو پیسہ ملنا ہے، اور قرضہ نہ ملنے کی صورت میں ان کی گورنمنٹ فارغ ہو جانی ہے، کیونکہ اگر قرضہ نہ ملا تو بجٹ ہی نہیں پاس کرا سکیں گے، اور اگر بجٹ ہی پاس کرا سکے تو گورنمنٹ فارغ۔ یہ اب ان کو نظر آ رہا ہے، اور یہ بہت بڑا جھٹکا لگا۔ اب یہ مکمل کنٹرول جو ہے آئی ایم ایف کے آ گیا ہے، آئی ایم ایف اب ان کو چلا رہا ہے۔ آئی ایم ایف کے چلانے کے بعد تو اگر یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ترقی اور خوشحالی اور اپنا یہ ووٹ بینک بنا سکتے ہیں، تو یہ دونوں طرح سے مارے گئے ہیں۔ گورنمنٹ میں بھی آنے کے بعد مارے گئے، نہ وہاں پر اقتدار ہے، نہ پاور اینڈ اتھارٹی ہے، اور سیاسی طور پر بھی یہ مکمل طور پر اب فارغ ہو چکے ہیں۔